Oke, tes 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kelima Integrated Research Pariwisata Halal. Darullah Masyafa'ala. Kita bertemu di pertemuan kali ini dengan melalui platform YouTube saya. Qadarullah, saya sedang di luar. Tidak mengurangi esensi dari perkuliahan ini. Kita akan coba menggunakan platform ini. Outline-nya pembahasan mengenai isi-isi yang terdapat dalam profil wilayah, fokus penelitian, dan eksistensi kegiatan lapangan. Itu saya sudah diplot ya. Harusnya hari Senin atau hari Jumat. Nanti kita coba koordinasi lagi sama Siti dan rekan-rekan. Kalian sudah bisa langsung ke lapangan agar bisa terlihat progresnya khususnya di bab-bab awal. Oke, kita akan bahas main elemen-elemen yang penting saat observasi pada sebuah riset. Observation seems to be essentially a simple research method with a little technique to consider. However, as with any research method, careful to must go into the design, conduct, and analysis stage of a project. Instructor observation, what is mainly required from the researcher is precision, painstaking, attention to detail, and patience. Ya, jadi saat kita melakukan observasi lapangan ini sangat penting khususnya untuk sebagai bagian dari data-data yang akan dimasukkan pada desain riset desain ya. Ini peneliti harus lebih sabar ya, lebih fokus kepada detail ya, detail yang penting-pentingnya, presisi ya. Unstructured observation, the same skill and attributes are required, but in addition, di sisi lain there are a need for a creative eye which can perceive the significant and potential meaning of what is being observed and relate this to the research occasion. Jadi ada kita harus juga punya mindset out of the box ya, lihat dari kacamata yang berbeda, bagaimana secara kreatif pastinya, bagaimana melihat fenomena atau case study yang sedang akan dikerjakan. Test or step in the observation project ya, ada choose of site ya, dilihat lokasi seperti apa, choose of observation point, choose observation time period, ini penting ya, timing, continuous observation or sampling, number length of sampling period ya, jadi jumlahnya mau berapa ya, dan berapa jumlah samplingnya, lama waktunya dalam pengambilan sampel itu, deciding what to observe ya, harus putuskan apa yang mau diobservasi, apa yang mau dicek ke lapangan ya. Division of site into zone. Nah, pemilihan zonasi ya, biar lebih mudah. Nanti mungkin step pertama, step kedua, step 3 dari timing riset itu dibuatkan secara zonasi. Saya pernah share kalau nggak salah ada di situ. Determination of information recording method. Conduct the observation, analysis, or interpreting data. Choice of site, ini penjelasan in the case of a provider organization in-house or consultancy research. The sites to be studied might be fixed. Ya, jadi harus kita pastikan dulu apa yang akan diobservasi dari risetnya, dari judulnya. But where there is an element of choice, sometimes should be devoted to inspecting and choosing site which will not only offer the appropriate leisure or tourism behavior, but also provide a suitable condition for observation and or will be representative of the range of types of site to be studied. Ya, jadi pemilihan lokasi ini penting ya, untuk memastikan agar kita lebih pasti sesuai dengan judulnya apa yang akan diriset. Choice of observation point. Pemilihan site yang saat tempat yang akan diobservasi itu within a site is clearly important and need to be done with care. Some sites can be observed in their entry from one spot. In other case, a circuit of viewing spot must be devised. For structured observation, for example, involving counting the number of people present or the flow of people passing a point of period of time.
It may be vital to conduct observation from the same point. Ini juga penting. Jadi melihat saat observasi dilihat seperti apa di lapangan. Apa kita membutuhkan untuk melihat berapa jumlah orang yang masuk, misalkan ini kaitannya dengan destinasi ya, yang arahnya kaitannya dengan keluar masuknya wisatawan ya, suatu lokasi destinasi. The choice of time period. The choice of time period is important because a variation in use of a site by time of the year, the day of the week. Ya ini bisa berbasiskan waktu ya, selama setahun atau hari dalam seminggu, time of day or weather condition, dan atau juga bisa lihat dari kondisi cuaca. According to external social factors such as public holiday or internal factors such as a type of music ya, and hence of patron over a particular night in the club. Observation to cover all time period may be very demanding in terms of resources. Some some form of sampling and representative time period will usually be necessary. Continuous observation or sampling. The question of whether to undertake continuous observation or to sample different time period is related to the resources available and the nature of the site and the overall design of the project. Ini juga penting. Jadi pertanyaan penelitiannya disesuaikan dengan apa yang ada akan dibutuhkan untuk data-data nanti saat penelitian. The issue is particularly important if one of the aim of the research is obtain an accurate estimate of the number of visitors to the site. When the terminology used to refer to approach in continuous count versus spot count. It could, for example, be very expensive to place observer at the numerous gates of large urban park for as much as 100 hour in a week to count the number of users during the entire time the park is open. Wah ini disesuaikan juga ya observasinya dengan kemampuan finansial juga pastinya. Kita lanjut. Count of frequency ini contohnya ya. When the study involve count of user, how often should the count be undertaken? It will depend to a large extent to the rate of change in the level of use of the site. For example, the count ini figurnya di sebelah sini ya. Lihat dari kurvanya dia akan dari timingnya terlihat jelas di sini jumlahnya dia semakin siang dia naik ya, dan saat sore dia akan menurun lagi. Next, what to observe ya, ini seperti tadi yang saya dijelaskan di awal, ada membuat sebuah tujuan zonasi. One approach to observing the spatial behavior of visitor within a site to record people position directly indicated in figure 8.3. In addition to observing number of people and their position, it is possible to observe and record different type of activity. It is also possible to a limited extent to record. Visitor karakteristiknya dilihat dari zonasi ya. Di sini bisa kita lihat di figure 8.3. Mapping observed data use a park. Ini penggunaan taman ya, taman kota di observasinya di jam 1 siang di hari Kamis ya. Bisa dilihat di sini menggunakan model seperti ini. Division of site into zone in the left side is advisable to divide the site into areas or zone ya. Kalau kita lihat site-nya begitu besar, kita bisa menggunakan sebuah zonasi and record the number of people and their activity within those zones as indicated in figure tadi ya, 8.3 and 8.4. The zone should be determined primarily by management concern. For example, in park, the children playground, the sport area, the rose garden. Ya ini jadi ada beberapa temanya. Di sini bisa kita observe. Recording information. Ya ini juga penting. Saat observasi kita harus punya semacam kayak logbooknya untuk mengetahui aktivitas apa saja saat di observe. Ada tanggalnya, ada waktunya, ada selesai jam berapa, dan aktivitas apa saja yang ada yang mereka lakukan ya wisatawan. Figure, saya izin minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Figure 8.5 5A ya.
Provides menyediakan an example for accounting sheet used in structured observation project requiring count of use in a study area with a 7 zone and the possibility of variety of activity. Di sini bisa lihat ada structure ya, jadi counting numbernya. Ini unstructured, ini yang menggunakan kualitatif, pastinya dengan wawancara ya, deep interview. Selanjutnya ke 9, conducting the observation. In the case of structured observation project, if the project has been well planned, ya sudah dibuat planningnya jauh-jauh hari, then actual conduct should be straightforward. The main danger in major project involving a lot of counting can be boredom, leading to inaccuracy in observing and recording data. Ini juga harus berhati-hati mengenai observasi ini, jangan sampai misleading ya, dan tidak akurat. Karena menghitungnya terlalu banyak ya. It's therefore advisable to vary the work of those involved with, where appropriate, data collector being involved in alternative spell of behavior observation and counting, and where possible being switched between sites. Ini juga agar countingnya bisa sejajar, bisa sama dan mudah, kita coba ada timingnya pukul berapa kita bisa switch. Analyzing data in some case of structured observation. The visual presentation of the chart presented the figure 8.3 and 8.4 consider the analysis. In other case, data must be analyzed and processed to present usable result. For example, are present here percentage of usage pattern over the course of a day, estimating usage number from spot count data, weighting and analyzing unstructured data. Ini ada beberapa contoh ya, contoh saja. Untuk patternnya, polanya seperti apa, mereka datang di jam-jam tertentu, polanya seperti apa yang tadi ya, ada bentuk kurva tadi. Next, ini contoh tahun lalu ya, ada maps-nya diambil dari apa ini, Esri ya. Wilayah administrasinya, contoh aja, detail, ada luas wilayahnya, intensitas hujannya, juga pengaruh dengan wisatawan bisa keluar atau enggak, itu kan lihat dari weather ya, dari cuaca yang real time. Ini kependudukannya juga bagian dari sini. Ada juga fasilitas dan sarana prasarana. Ini contoh-contoh saja. Kalian bisa ngambil di open data atau satu data ya, atau juga mau di BPS ya. Kalau memang data-datanya tidak ada, kalian bisa pakai BPS. Ini BPS. Daya tarik wisata, bacakan tentang daya tarik wisata kota. Ini contoh ya, waktu di integrated research tahun-tahun awal. Ini juga diambil juga sebagai identifikasi awal mode transportasi dan komunikasinya seperti apa. Apakah sudah ada layanan 5G mungkin sekarang ya. Ini 4G tahun lalu ya, dari 3G, 4G dan sekarang sudah ke 5G. Baik, jika ada pertanyaan bisa di grup Telegram atau di kolom komentar. Jangan lupa progresnya tetap berjalan, dan untuk absensi diisi di Google Classroom-nya. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.